Sumuna po siya, guys. Charis! Okay, let's go. Going to Robinson's Place. Butuan na punta, guys. Kay nami interval karon. Pahuro tayo og ginhawa. Charis! Ingon sila ang musuka. Pildi. Charis! Tao ay grabe. Nado musuka ana, guys. Pero ako dili ko na himuon. Basta kuan lang yun kung asa ra taman imong kaya. Yes, interval na siya, guys. Kuan ingon sila karon kay 400 meters times 10, so that is 4K OMG. Pero hantod taman na gid sa imong kaya, guys. Dili magpalabi. Kaya yung uban daw anak, guys, kay musuka na. Ay, Diyos ko po. Ayokong ma-feel yan. Okay. Dugay na kayo ko run, guys. 2012 ako nag-start og running. Pero wala pa dyan ko ni sukas. Simba ko. Okay, good morning, guys. Start na sa among kuan. Warm up pa lang niya siya, guys. Mag 2 kilometers me. Then proceed to kuan, likod sa Rob. Magkuan na yun ni. Mag-interval. Okay. Let's go. Warm up jog. Cheers! Let's go! Pabukaday ni baga! Bukad-bukad baga ni, guys! Woo! 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 Ilan yung ginhawa, guys. Gusto mo makafeel o ginan yung ginhawa? Hali, apil mo sa amo. Oh my God. Oh, look at them. Ilang seconds, ma'am? 17. 17. Okay, guys, manapod to, guys. Nag-rest sa amin. For how many seconds itong rest? Pila ka seconds ang rest? 40? 35 seconds. 35 na lang. 35 seconds na lang. Oh, nag-rest man. Rit, kitanda kayo gahapon sa parking. Parking sa SM. Karon? Na, di gapon. Napira gapon ko. 20 seconds. Kitanda ka sa parking sa SM. Gapon. What time? May ubano. Hapon. May ubano. Ay, pa SM ko. Pero magawas naman ka sa Lagi? parking. Oo. Okay. Balik-balik. Sugo. Mao. Okay. Kita ni mo ang kauban nga chicks. 2. Oh, yes. Oh. Dali na po kami sa other side. Nag-rest. Hi guys. Grabe. Second batch mi, guys. Kaya ang first batch, mga kusgan to. Kami, medyo kusgan lang. Charis! Grabe, dili lalim, guys. 400 meters. Imo nang up. 400 meters, imo nang speed run. Hantod sa kaya nimo. Nakusog. Yes. Yan siya, guys. Kaunom. Siya, guys. Grabe. 10 times ha. Lalimang ka 400. So 4K. Tapos yun na ito kahingal.
Okay, go na pud me. Woo! Let's go! Ano siya guys? Another 400 meters. Woo! Okay. Oh. Grabe kayo. Okay guys. So karon human naman mi sa among interval. Mag-walking sa daw mi or jog walk og 1 kilometer. And then mag-proceed dayon mi ito sa may Robinson Mall. Then mag-drill na sad kami. Grabe ang heart ni Dodong oy. Buto-butong heart ni mo no. Wala lang ni apil man ka sa elite. Apil man ka sa elite god. Sabay siya. Very good kayo dong. Siyempre, ang mga elite tayo ipigas sundan. Very good kayo dong kay makusga na ka anak. Mudagan na pa kang Surigao. Okay. So walking sa amin guys. Grabe ato eh. Hangak. Makahurot o ginhawa. Sam, kumbate, Sam, kumbate. Kumbate, Sam, kumbate. Wala pa. O, kauban na mo. Panahuman. Okay, jog na mi. Okay kayo, mag-jog. Nagdalag bottled water. Nagdala og tumbler. Ay, salamat kaayo. Salamat for your kindness. Para balan. Oh, kinahanglan mangid balan. Okay. Let's go. Okay. Let's go guys. Murag wala lang ni sila nag-interval guys. Og 4K. 400 meters times 10. Okay. Mga kacharis! Ha? O, alin na, alin na! Sabay na, sabay na! Sabay na!